تحية طيبة. موضوعنا اليوم عن هذا النص اللي هو أمامنا. فنأتي على النص. أولا هو بونسوار أتوت إي أتوس. فبونسوار أتوت هو للمؤنث وأتوس للمذكر. إذن مرحبا مثلا بكن بكم وهكذا. وفواسي ومعناها هذه هي لي تيتر عناوين دو سو جورنال، هذه الأخبار du 23 سبتمبر، ودو التي هي للتاريخ du 23 سبتمبر. Alexei Navalny est sorti de l'hôpital. وهنا est sorti خرج. ونلاحظ أنه المفروض يتطابق مع البارتيسيب باسي وهو مذكر. de l'hôpital خرج من المستشفى. avant peut-être قبل peut-être ربما rentrer dans son pays العودة في بلده لا روسيا. l'opposant والذي هو المعارض au président المعارض للرئيس فلاديمير بوتين va rester d'abord هنا يا زمن هو الفيتور بروش va rester سيبقى d'abord أولا en Allemagne في ألمانيا pour se reposer من أجل أن يرتاح. لاحظ هنا se reposer الفيرب pronominal. نأتي الآن إلى l'Union européenne الاتحاد الأوروبي lance une réforme أطلق إصلاحات de droit فيما يخص القانون de l'asile قانون اللجوء. c'est-à-dire qu'elle veut changer les règles. وهذا يعني أنها تريد تغيير القوانين pour les migrants. هنا les migrants اللي هم المهاجرين qui veut venir en Europe الذين يودون القدوم في أوروبا. ثم خبر آخر dans l'actualité française في الأخبار الفرنسية le coronavirus فيروس كورونا et de nouvelles restrictions وإجراءات مشددة جديدة pour la population السكان annonce le ministre يعلن الوزير de la santé وزير الصحة que vous entendrez والذي ستسمعونه. et puis la mort de deux grands personnages. وهنا وفاة شخصيتين مهمتين شخصيات فرنسية. d'une part la chanteuse من ناحية المغنية جولييت grec. d'autre part من ناحية ثانية le chef cuisinier الطباخ الشيف بيير توغرو. هذا النص راح نراجعه ونحاول أن نقرأ بعد ذلك. الآن سنستمع إلى نفس النص بصوت المذيع. Shukran. Bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal du 23 septembre. Alexei Navalny est sorti de l'hôpital avant peut-être de rentrer dans son pays, la Russie. L'opposant au président Vladimir Poutine va rester d'abord en Allemagne pour se reposer. L'Union européenne lance une réforme du droit d'asile, c'est-à-dire qu'elle veut changer les règles pour les migrants qui veulent venir en Europe. Dans l'actualité française, le coronavirus et de nouvelles restrictions pour la population, annonce le ministre de la Santé que vous entendrez. Et puis la mort de deux grands personnages français. D'une part, la chanteuse Juliette Gréco, d'autre part, le chef cuisinier Pierre Troisgros.